नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची मे मास 22 तारिख 2026 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार शेष रजनी मालती पाटपुर रेलवे स्टेशन पाख जगन्नाथ बल्लभपुरी। आजिर नाटक भोला शंकर पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी बालीखंड सिमुलिया बालेश्वर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार तृतीय रजनी सातबाटिया जगतपुर कटक रे। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार प्रथम रजनी बालीगुड़ा कंधमाल। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी हिंजली काटू गंजाम रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी ब्लॉक छक निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी चटुआ जगन्नाथपुर कुजंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा धूली आज हेउची तार प्रथम रजनी गबकुंड साखी गोपाल पुरी। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार तृतीय रजनी करुआल पांचणा गपपुरी। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी माँ भद्राकाली पीठ भद्रक रे। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार द्वितीय रजनी बाणपुर बालुगां खोर्धारे। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार प्रथम रजनी केशवपुर खलिकोट गंजाम रे। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी राजनगर शिखरपुर जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार द्वितीय रजनी चिकिटी पेंठ गंजाम रे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार शेष रजनी लक्ष्मी नारायणपुर गुड़िया पोखरी पिपिलीपुरी। आजिर नाटक केते कंदेईबू कला शांत। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी बसंत डिही बालीपाटना खोर्धा। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी नुआपोल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक हारिली केते मु जीतिली केते। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी कमलपुर मार्कंडपुर जाजपुर। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी देउली त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक गांधी कण भूल हेई गला कि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी गठपाटणा सम हॉस्पिटल पाख भुवनेश्वर। आजिर नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी कतिया बारंग जगतसिंहपुर। आजिर नाटक
କଟି କଟି ଡବଲ କଟି। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମରିଚିଆ ବାରଙ୍ଗ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଏଠି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁରୁଣ୍ଟିଆ ମୋରଡ଼ା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଲଣପୁର ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୟାହାଟ ପଦନା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାମି ମଞ୍ଜୁରୀ ରୋଡ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅନ୍ଧାରୁଆ ଚନ୍ଦକା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଦଳୀ ଗଡ଼ିଆ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରଙ୍ଗପାଣି ମାଣତ୍ରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୀଘା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଁରେଶ୍ୱର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବେଣାପୁରା ରାଜଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟା କଳମା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମନ୍ଦାରୁଣୀ ନାଛିନ୍ଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁସୁଡିହା ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅପ୍ ଅଛି। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଅପ୍ ଅଛି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଅପ୍ ଅଛି। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଅପ୍ ଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଅପ୍ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।